Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, this is my 11th video about singular and plural. इस वीडियो में हम आपको वाहिद और जमा के बारे में समझाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स सही तरीके से नहीं जानते हैं, तो मैंने कोशिश करके आपके लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको 11 मिसालें देकर सिंगुलर और प्लूरल समझाएंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल किसके बनते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बनाते हैं। कुछ काइंड्स है नाउन के, वो बनते हैं। कॉमन नाउन के सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। मेटेरियल नाउन के भी बनते हैं। कंपाउंड नाउन के भी बनते हैं। काउंटेबल नाउन के भी बनते हैं। और कुछ एडजेक्टिव हैं, उनके भी बनते हैं। तो मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट यानी फाइल ई शीट या एक नाम हो, तो हम वर्ब के साथ कहीं ईएस, कहीं आईएस और कहीं एस लगाकर जुमले को सही बनाते हैं। और जब फाइल यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाम हो, तो वर्ब के साथ हम ईएस, आईएस और एस नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिंगुलर प्लूरल सही तरीके से समझाऊंगा। नोट नंबर 1, जिस इसम यानी नाउन या फ़ैल यानी वर्ब के आखिर में ये निशानियाँ हो, तो उन्हें ईएस से प्लूरल लिखेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट यानी फाइल ई शीट या एक नाम हो, तो वर्ब के साथ भी हम ईएस लिखेंगे। जैसे ही टीच मी इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। जिस वर्ड के आखिर में ये निशानियाँ हो, तो उनके साथ हम ईएस लिखेंगे। बस, बसेस। बेंच, बेंच। फिश, फिशज। मैंगो, मैंगोज। बॉक्स, बॉक्सेस। फॉक्स, फॉक्सेस। ऑक्स, ऑक्सेन। या ऑक्स के साथ ईएस नहीं लगेगा, वो गलत हो जाएगा। ऑक्स इरेग्युलर नाउन है। इसको मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि आप लोग सही तरीके से समझें। जिस वर्ड के आखिर में जीएच हो, पीएच हो या टीएच हो, तो उनके साथ हम एस लगाएंगे, ईएस लगाना गलत है। बुर्श, बुर्शज। ये बुर्श वर्ब है और नाउन भी है। बुर्श, बुर्श को बुर्श भी कहते हैं। और बुर्श करना, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो कुछ मिसालें मैंने लिखी हैं, वो समझिए। डिश, डिशज। विश, विशज। बुश, बुशज। फिनिश, फिनिशज। रश, रशज। टीच, टीच। बज, बजिज। क्विज, क्विजिज। किबिड्स, किबिड्स। ये वर्ब है और इसका नाउन बनता है किबिड्जर। देश, देशज। लाश, लाशज। ड्रेस, ड्रेसेस। तो ये नाउन भी हैं और वर्ब भी है। नोट नंबर 2, जिस इसम यानी नाउन या फ़ैल यानी वर्ब के वर्ड के आखिर में वाई से पहले कंसोनेंट हो, तो वाई ख़त्म करके आईएस लिखेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट यानी फाइल ही, शीट या सिंगुलर नाम हो, वाई काट कर आईएस लगाएंगे। मिसाल के तौर पे असलम फ्लाइज अ काइट, असलम पतंग उड़ाता है। और प्लूरल में भी। अब कुछ मिसालें समझिए। बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज। स्काई,
skies, gypsy, gypsies, fly, flies, fly, flies. ये नाउन भी है और वर्ब भी है। try, tries, cry, cries, marry, marries, dry, dries। और ड्राई वर्ब भी है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। और भी प्लूरल समझिए। कंट्री, कंट्रीज, फायरफ्लाई, फायरफ्लाइज, जुगनू, सिंधी में इसको टांडाणु कहते हैं। जुगनू एक ऐसा कीड़ा है, रात के वक्त उनके पीछे से लाइट जलती है। साइंस ने जो चीज़ भी बनाई है उसमें लोहा ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का कुदरत देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है। इस पर ज़रूर गौर दीजिए। और अल्लाह ताला कैसे मौसम बदलता है, गर्मी को और सर्दी को, अल्लाह की इन कुदरतों पे ज़रूर गौर दीजिए। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, इसको सिंधी में बम्बोरी कहते हैं और उर्दू में पतंगा, जो मच्छर को खाता है। तो जुगनू और पतंगा, इनको उर्दू में कीड़े भी कहते हैं और सिंधी में इनको जीत कहा जाता है। बाउंटी, बाउंटीज, फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, चैरिटी, चैरिटीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, सेफ्टी, सेफ्टीज, लॉटरी, लॉटरीज। कुछ और भी मिसालें समझिए। ब्यूटी, ब्यूटीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, आर्मी, आर्मीज, एनिमी, एनिमीज, बॉडी, बॉडीज। कुछ इसको बॉडी भी पढ़ते हैं, लेकिन असल जो प्रोनाउंसिएशन है इसका बॉडी है। स्काई, स्काइज। तो ये था मिसाल IES के बारे में। तो नाउन के साथ एस कैसे लगता है उसके बारे में समझिए। नोट नंबर 3, जिस इसम यानी नाउन या वर्ब यानी फेल के आखिर में वाई से पहले वाविल हो तो एस से प्लूरल लिखेंगे, IS नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी वर्ब के साथ एस लगाएंगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले के साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब उसके बारे में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। मनकी, मनकीज, डोंकी, डोंकीज, की, कीज, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, डे, डेज, एंजॉय, एंजॉयज, ये वर्ब है। स्टे, स्टेज, स्टे वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन एंजॉय सिर्फ वर्ब है। उनके अलावा सारे नाउन्स और वर्ब्स के साथ प्लूरल में एस लिखेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में PST लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब मजीद सिंगुलर प्लूरल समझिए। फैन, फैंस, गर्ल, गर्ल्स, डॉग, डॉग्स, नेल, नेल्स, फ्रॉग, फ्रॉग्स, बोट, बोट्स, प्लेन, प्लेन्स, फोन, फोन्स। अब कुछ वर्ब समझिए। लर्न, लर्न्स, टर्न, टर्न्स, ईट, ईट्स। टर्न वर्ब भी है और नाउन भी है। कट, कट्स, कट वर्ब भी है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। कुछ और प्लूरल समझिए। स्टोरी, स्टोरीज, स्वाई, स्वाइज, फ्वाई, फ्वाइज, हॉलीडे, हॉलीडेज, शू, शूज, शूज मीन्स भगाना, सिंधी में भजान। किसी बकरी वगैरह को या शैतान को भगाना, इसको शू कहते हैं। और ड्राइव भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्राइव
گاڑی چلانے کو کہتے ہیں، اور اس کا ورڈ جو بکری یا شیطان یا کوئی جانور کو بھگانے کے لیے برٹش لوگ یعنی انگریز لوگ شو استعمال کرتے ہیں۔ پیز، شوز، پیز، لاوز، گرافس، منتھس، جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا۔ تو جی ایچ، پی ایچ اور ٹی ایچ جس ناؤن یا ورب کے آخر میں ہو ان کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے۔ اب میں آپ کو کچھ مزید پلورل سمجھائیں گے جو مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں۔ نوٹ نمبر 4، غیر قاعدے والے واحد اور جمع، جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے irregular سنگولر اینڈ پلورل۔ اب ان کے بارے میں سمجھیے۔ ٹوتھ، ٹیتھ، ٹوتھ ایک دانت ہوتا ہے اور ٹیتھ جمع ہوتا ہے۔ فٹ، فیٹ، اور فٹ ناپنے کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ 3 فٹ سے 1 گز بن جاتا ہے تو اس کو بھی فٹ کہا جاتا ہے، اور اگر 1 سے زیادہ ہو تو اس کو ہم فیٹ کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم فٹ اور فیٹ یوز کرتے ہیں۔ گوز، گھیز، یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو گھاس کہا جاتا ہے۔ مین، وومین، پرسنس، اور پرسنس ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جن کو کوئی نہ جانتا ہو اور اس کا نام بھی معلوم نہ ہو تو اسے بھی پرسنس کہتے ہیں۔ چائلڈ، چلڈرین، REN سے پلورل بنتا ہے۔ پیپل، پیپلز، اور کبھی پیپل بھی رہتا ہے، سیم بھی ہوتا ہے۔ اور پیپل ایک ملک کے لوگ اور پیپلز دوسرے ملک کے لوگ کو کہا جاتا ہے۔ ماؤس، مائس، لاؤس، لائس، ہاؤس، ہاؤسز۔ بہت سے اسٹوڈینٹس وہ صحیح نہیں سمجھتے ہیں، وہ ماؤس اور لاؤس کی طرح ہاؤس کو بھی ہائس کہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ہاؤس کا پلورل ہاؤسز ہوتا ہے۔ لاؤس اور ماؤس کو ہم ماؤسز، لاؤسز نہیں کہیں گے، وہ غلط ہے۔ ماؤس کا پلورل مائس ہوتا ہے اور لاؤس کا لائس ہوتا ہے، لیکن ہاؤس کا پلورل ہاؤسز بنتا ہے۔ اب میں آپ کو 5واں مثال سمجھاؤں گا۔ نوٹ نمبر 5، ایڈجیکٹیو سنگولر اینڈ پلورل، جن کے ساتھ د لگتا ہے اور 10 سے پلورل بنتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ He distributes something among the poor، وہ غریبوں میں کچھ بانٹتا ہے، تو پور کے ساتھ د لگے گا۔ کچھ اسٹوڈینٹس پورس کہتے ہیں، اس لگاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو پور کا پلورل د سے بنتا ہے، د پور۔ روبرس، روب دا رچ، ڈاکو امیروں کو لوٹتے ہیں، تو یہ دا رچ پلورل بنتا ہے، رچز نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ بہت سے اسٹوڈینٹ ایس لگا کر پلورل بنتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو رچ کے لیے ہم دا یوز کریں گے، دا رچ۔ دا پور، دا رچ، یہ دونوں دا کے ساتھ پلورل بنتے ہیں۔ دی اوبیڈینٹ آف اللہ ول ڈیفر اللہ ان پیراڈائز، اللہ کے فرما بردار جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو یہاں میں نے جو اوبیڈینٹ ہے یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے، اس کے ساتھ ایس نہیں لگے گا، اوبیڈینس نہیں ہوگا، یہ دی کے ساتھ بنتا ہے۔ تو یہاں میں نے دی کیوں بولا؟ کیونکہ اوبیڈینٹ ایڈجیکٹیو ہے اور اس کے جو شروعات والا ورڈ ہے وہ او سے بنتا ہے، واول سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے میں نے دی بولا ہے، دی اوبیڈینٹ۔ اور رچ کے بارے میں نے دا بولا ہے اور پور کے بارے میں نے دا بولا ہے، کیونکہ ان کے جو سٹارٹ والا لیٹر ہے
वो आर से बनता है, वो कॉन्सोनेंट है, और पुअर का जो पी है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए मैंने द बोला है, द पुअर, द रिच। और ओबीडेंट के बारे में मैंने दी ओबीडेंट बोला, क्योंकि यहाँ वावेल वाला लेटर से स्टार्ट होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स नहीं समझते थे, और मैंने आर्टिकल में भी समझाया था इसके बारे में। नोट नंबर 6, सेम सिंगुलर एंड प्लूरल एक जैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मैंने मिसाल देकर समझाया, शीप शीप, डियर डियर, मनी मनी, हेयर हेयर, सीजर्स सीजर्स, ट्राउजर्स ट्राउजर्स। सीजर वर्ब भी है और नाउन भी है। सीजर कैंची से काटने को भी कहा जाता है, और सीजर कैंची को भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, सीजर्स सीजर्स। कुछ और भी मिसालें समझिए सेम सिंगुलर और प्लूरल के। केटल केटल, फोक फोक, पीपल पीपल, सिवाइन सिवाइन सिवाइन। खंजीर को भी कहा जाता है और बेइज्जत इंसान को भी कहा जाता है। बेसिस बेसिस। तो ये थे सेम सिंगुलर एंड प्लूरल। अब मैं आपको 7वां मिसाल देकर समझाता हूँ। नोट नंबर 7, कुछ इस्म वाहिद तौर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर एक ही नाम है, लेकिन इनसे जो चीज़ें बनते हैं, मिसाल कुर्सी, टेबल वगैरह वगैरह। इनिंग्स, क्रिकेट की बारी, और सिंधी में क्रिकेट जो वारो। मैथमेटिक्स, समन, कोर्ट का बुलावा, सिंधी में कोर्ट जो सद। एडवाइस, तो ये वो नाउन थे जो वाहिद तौर इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल नहीं बनते हैं। नोट नंबर 8, कुछ ऐसे हमेशा जमा लिखे जाते हैं, जैसे गुड्स सामान, रिच दौलत। वैसे तो रिच का प्लूरल 10 से बनता है, वो अमीर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ रिच से ये मुराद है, ये दौलत है, इसलिए यहाँ यस को लगता है। वैसे जब अमीर होता तो नहीं लगता है यस, तो उसके साथ द लगता, द रिच, लेकिन यहाँ दौलत का नाम है, इसलिए इसको रिच कहा जाता है, तो यहाँ यस से ये जमा होता है। 100, योक, कड़ी जिसमें 2 बैल बांधे जाते हैं, सिंधी में इसको कहा जाता है पायारी, तो ये प्लूरल रहता है। थैंक्स, मेहरबानी। 1000, डजन, ये थाउजेंड्स डजन्स नहीं बनते हैं, इनको सेम कहा जाता है। 1000 और डजन ये प्लूरल रहते हैं। 2000 या 2 डजन, 2000 नहीं होगा, 2 डजन्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। स्वीट्स, मिठाइयाँ, यहाँ स्वीट्स नाउन के तौर इस्तेमाल किया जाता है, ये मिठाइयाँ होता है, ये प्लूरल होते हैं, और स्वीट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, मीठी को कहा जाता है, तो वो स्वीट नहीं है, यहाँ स्वीट्स प्लूरल बनते हैं। मिठाइयाँ। न्यूज़, खबरें, सिंधी में खबरों। फिजिक्स, तो ये भी प्लूरल लिखा जाता है। शीप, डियर,
جمع بھی ہوتے ہیں اور سنگولر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جمع کا نام تھا اس لیے میں نے ان دونوں ناموں کو رکھا ہے۔ یہ دونوں سنگولر بھی بنتے ہیں اور پلورل بھی بنتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ مثال کچھ اسم کے جو ہمیشہ جمع لکھے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال نمبر 9 سمجھاتا ہوں۔ نوٹ نمبر 9، جس اسم کے آخر میں ای ایف ہو یا ایف ای ہو تو ان کو ختم کر کے وی ای ایس سے جمع لکھیں گے، جیسے لیف لیوز، نائف نائیوز، لائف لائیوز، اور لائیوز جو پروگرام ہوتا ہے جو روبرو اس کو دیکھا جاتا ہے اس کو بھی لائیوز کہتے ہیں، اور یہ لیوز بھی ہوتا ہے رہنے کی جگہ کے لیے۔ مثال ہی لیوز ان کراچی، وہ کراچی میں رہتا ہے، تو یہاں یہ لائیو کا پلیورل ہے اس لیے اس کو لائیوز کہتے ہیں، اور پروگرام میں بھی ہم اس کو لائیوز کہہ سکتے ہیں، لیکن رہنے کے لیے ہم اس کو لیوز کہیں گے، لیکن پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہم اس کو لیوز کہیں گے۔ ہی لیوز ان کراچی۔ تو لیو ورب بھی ہے اور ایڈجیکٹو بھی ہے۔ لیو کے کئی معنی ہوتے ہیں، زندگی بسر کرنا یا کہیں جگہ پہ رہنا، یا لیو ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے چست، تو ان کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ لائیوز زندگی کا پلورل ہے۔ وائف وائیوز، وولف وولفز، شیلف شیلوز، دیوار میں لگا ہوا تختہ جس کو سندھی میں خانو کہا جاتا ہے۔ تھیف تھیوز، تو یہ وہ ناؤن تھے جن کے ساتھ وی ایس لکھا جاتا تھا۔ اب میں آپ کو وہ ناؤن سمجھاؤں گا جن کے آخر میں ای ایف یا ایف ای او ان کے ساتھ ایس لگتا ہے، ان کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ نوٹ نمبر 10، کچھ اسم جن کے آخر میں ایف یا ای ایف ہو تو ایس سے جمع لکھے جاتے ہیں۔ اب اس کا مثال سمجھیے، جیسے بلیف بلیفس، چیف چیفس، پروف پروفس، ووف ووفس۔ یہ ووف کھر کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، ایک سخت چیز وہ جو زمین میں لگاتا ہے اس کو ووف کہا جاتا ہے، اور ووف کنڈی کو بھی کہا جاتا ہے جو ہم بوری میں لگاتے ہیں اناج وغیرہ چیک کرنے کے لیے، اس کو بھی ووف کہتے ہیں۔ عروف عروفز، چھت کو کہا جاتا ہے، چھت کے اوپر والے حصے کو، اور چھت کے اندر والے حصے کو کہا جاتا ہے سیلنگس۔ بہت سے اسٹوڈینٹس نہیں جانتے ہیں، تو روف اور سیلنگس میں یہی فرق ہے۔ اب میں آپ کو 11واں مثال سمجھاتا ہوں جو آخری مثال ہے۔ نوٹ نمبر 11، کچھ اسموں یعنی ناؤنس کے پلورل کا طریقہ الگ ہوتا ہے، آئیے سمجھیے۔ سیریٹیرین سیریٹیریا، اوسس اوسز، ایراٹم ایراٹا، فارمیولا فارمیول، انڈیکس انڈیس، ڈاٹم ڈیٹا، ایکسس ایکسیز۔ اس کے کچھ اور مثال ہیں وہ بھی سمجھیے۔ کلاس فیلو کلاس فیلوز، یہاں آخر میں ایس لگے گا۔ کمانڈر ان چیف کمانڈرس ان چیف، یہاں کمانڈر میں ایس لگے گا۔ مین سروینٹ مین سروینٹس، یہاں سروینٹ کے ساتھ ایس لگے گا۔ فادر ان لا فادر ان لاز،
यहाँ ला के साथ एस लगेगा। स्टेप सन, स्टेप सन सौतेला बेटा, यहाँ सन के साथ एस लगेगा। और ऊपर जो मैन सर्वेंट है, मैन में ई नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। जैसे रेगुलर में था एम ए मैन, एक आदमी एम ई एन से प्लूरल बनता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सर्वेंट है, सर्वेंट के साथ एस लगेगा। और फादर में फादर्स नहीं होगा, इसके ला में लगेगा फादर इन लॉ, फादर इन लॉज होगा। फादर इन लॉ गलत होगा प्लूरल में, फादर इन लॉ प्लूरल में गलत होगा। एजेंडम, एजेंडा पेशनामा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। मीडियम, मीडिया। तो ये थे नाउन के कुछ तरीके आपको समझाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद खान मोहम्मद। यू मस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।